Hello mga inday! Good morning sa tanan o karon paingon day tana sa hitapin no kaming duhang Junjun nagmotor kay adlawng Miyerkules man ron so syempre magnabo ta diri sa hitapin guys kay timing sa kayo nga wala na mi sudan so nanginhanglan mi sudan so namili na mi anag isda kay unsa pa at magugayan so dinha guys daghan kay labas nga kinhason labas nga isda so ang among gipalit guys palit ra mig lambay ug isda palit pud mi og lato may gani kay na timingan pud nga naay gagmayng lato di jud ko ganahan atong dagko bitaw nga lato guys ambot nga no pero wa pa pud ko katilaw kung unsay lasa pero ingon man si Junjun nga pareha ra man daw og lasa anang gagmay pero lainan magugong magtan-aw mo nang di jud ko mo palit atong dagko kay mura kog bidlion pero mo nang gagmay nga lato kana mukaon jud ko ng lato. So sa gusto guys, lain pa ato no. Kung kana man kung gusto pud atong paliton kay magkinahanglan patag maglapa murag mas medyo dugay gyud siya may nalang lato kay igo ra limpyuhan. So pag humana mo palit og isda guys, ni hapit pud mi og palit og buwad kay ug mapulan mi og buwad ay mapulan mi og isda guys. Oh, di ba? Naatay buwad nga choice. Di pud ko kaingon guys nga ang kaning buwad pampobre ra ni. Kay kung makakita mo sa presyo sa buwad guys, 400 man sad ang kilo, no? Murag nakaingon ko bag sa man ni nga mura man ta ni palit og preskong isda nya buwad man di buwad ra man unta ni di ba? So di pud basta-basta ng presyo sa buwad dira musukol pud og 400. So ni ana ang tindira nga basig ganahan mo ma'am na ipinutos di tag 100 o namili na din ming Junjun guys kay syempre ang kanang buwad ato man ang ibalanse sa kanang lain natong sudan o mapulan tas isda o aritas buwad. So kana day guys ang pinutos nila 100 ra o di ba affordable kaayo. So kana na lang ang gipalit kay kami ra man pod tulo. So mo na guys ni hapit pod mi og kamote. Kay last time ni palit ko og kamote dinha. Unya lami kay guys kay labo nya. Nindot kay pagka orange baka nang murag dark nga siya mura siya carrot ug color ingon ana bitaw. So mo to nga nipalit ko og usa ka kilo nga kamote. Ang kilo nila guys 35 so sa way pagtaduhan ipalit dayon ko. Pero wala sila atong orange aw yellow ba to aw orange lagi pero nas like atong yellow. O kato na lang wala na may choice lain pod. So palit ko usa ka kilo guys kay may na lang na nga sima-simaon og ma-weekend ba. Samtang mahuman og una, mahuman og panilhig or buntag sayo na kay makaon. So palit pud ta og lamas guys kay ni hapit mo tag lamas kay syempre para usan lang ni ato ang lakaw ug naay luy-a nila dinha wan mi palit og luy-a guys bombay ra among gipalit og kamatis unya ni hapit na pud ta dira og mga utanon kay pag tan-aw na ko sa kilid nila lami man